भी ओपीएससी यूपीएससी रो एग्जाम दौच मु समस्त को रिक्वेस्ट करी कि काइंडली वीडियो को 5 मिनिट स्किप कर ये मुझे तुमको गोटे बहुत बड़ हिडन ट्रुथ जाऊँ देखा जमीक आप देखिपे यहाँ आमर 2025 लिस्ट अच्छी है आमर जी टॉप करते टॉप 1 थे अनुज अग्निहोत्री तांकर जो मार्क थिला तांकर टोटाल थिला 1071 एंड सी नंबर 1 रैंक आसी बुझेगा तांकर मेन एग्जाम रे मार्क थिला केते ना 867 केते रु ना 1750 मार्क रु बुझिला 1750 रु से रखले केते ना 867 मार्क इंटरव्यू रे तांकर थिला 204 एंड टोटाल जो मार्क होची 1071 तांकर रैंक 1 थिला तो मन रख जदि आमे चाहिबा कि हमरो एटलीस्ट रैंक 100 भीतर आसु बापु देखौची कि हमरो 100 नंबर रैंक रे जे आसी थिले तांकर ना कोन सात्विक थिले तांकर जो मार्क थिला तांकर मेन एग्जाम रे थिला 813 मार्क इंटरव्यू रे 187 मार्क माने तांकर टोटाली तांकर थिला 1000 मार्क ता माने कोन तुम जदि ओपीएससी कि यूपीएससी रो एग्जाम दोच मु तुमको एटा यूपीएससी रो स्ट्रैटेजी कहूची हला तुम जदि एटा को फॉलो करछ ना डेफिनेटली ओपीएससी तो बाहतर थिवो तो जिनस कोन होची जदि आमे देखिबा कि आपण जदि भाबिबे कि मु 100 भितरे मोर रैंक टा को आनिबे केते ना मोर 100 भितरे तो आपण को मिनिमम केते मार्क दरकार तो ये आनी 813 मार्क बट आमे रखिबा टार्गेट केते ना हमर जेमिति भी हो हमर 850 मार्क आसु बुझियला कहीं 850 मार्क तुम जो नहीं आस मेन एग्जाम रे ताहले कौन इंटरव्यू रे तुम जो कम रखिल माने 187 बदल में तुम रखुज 130 रखुज कि 140 रखुज ताहले भी तुम काम हो तुम 100 रैंक रे पलि आसब बुझेगा आ जापारे जब आम जेनेल पिला थे तो जेनेल पिला 100 भर आसीगले तुम आईएएस हो आईपीएस हो कि आईएफएस तुम कोटा थुआ मुझे यूपीएससी कथा है आ जो मैंने एससीबीसी पिला माने ओबीसी पिला तो भाई 400 रैंक आसिले भी तुम आईएएस आईपीएस थुआ बट जिनस कौन हो देखिले कौन कि आम कौ भाया स्ट्राटेजी फॉलो करवा कि जब आम यूपीएससी रखा टार्गेट कि रैंक आसु 100 भितर ताहले ओपीएससी भाई मन रखिब तुम टॉप 20 भितर ही आसो ये सियोर यहाँ कहीं काटि पारे बट आम ये केमी अचिव करवा तो देख पूर्व 4-5 वर्षर आमर जो मार्क लिस्ट थिला ताकू कंपेयर करके मुझे बन समरीटा कि आपंकर 850 हो ना जब आप 830 भी आणुछंती ना केते 830 ताहले आपनकर रैंक आपनकर 100 भितर पळि आसीबो यूपीएससी कथा कहूची बट देख एटी पिला कोन कहबे सर आपन के आणु नांती भाई देख भाई मु जॉब करूची आमे जॉब करूछु आमे सेतिके टाइम देई पारुनु आमे सेतिके एफर्ट देई पारुनु बुझेला तो आमे चाहनु कि जो प्रॉब्लम टा आमे फेस करूछु सेटा तुम फेस करो बुझेला आमे जो स्ट्रैटेजीटा शिखिछु जोटा आमे परिश्रम करूछु आमे चाहूछु कोन कि आमे तुमको एटा कहि दबो दैट हम कौन मुझे जानी कि दिन को जब मुझे 6 घंटा दे पारिनी ताहले मु आईएएस आईपीएस स्वप्न कहीं देखी बट आम सब जॉब होल्डर बुझेगा आम दिन को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आम समय दे पारुनु बुझे तो आम सह निजक कंपेयर करनी कि सर आपड़ तो पाई ना आम कौन करूँ बुझेगा मुझे तुमको स्ट्राटेजी कहि मन रख रैंक 100 भितर सियोर आसो जदि तुम मेन एग्जाम रे तुम 830 रु 850 मार्क आनीपर बट 830 रु 850 मार्क तुम आनब केमी हाउ यहाँ गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन देख तापाई कौन यहीटा ना मन रख बहुत सुंदर मुझे गोटे करनालीसीस यहाँ को बिल्कुल भी स्किप करनी तुम यार गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ जमी आम जानी कि मेन एग्जाम आमर कौन अच्छी ना आमर अच्छी GS1 अच्छी GS2 अच्छी GS3 GS4 माने जनरल स्टडी 1 2 3 4 अच्छी है तापर एससी अच्छी तापर आमर अच्छी ऑप्शनल अच्छी ये जिन कौन हो आमर जो GS1 अच्छी मन रख पिले चेष्टा कर कि 110 मार्क पाखापाखि ये मोर टार्गेट रहू 110 माने जब मुझे कहबी आमर केते परसेंट होगला ये आमर पाखापाखि 4 पॉइंट केते माने आमर 45% होगला जदि आपण एव्री 10 मार्क क्वेश्चन रु जदि आपण 4.5 पाइगले बुझिला केते 4.5 ना बुझियोनी जदि आपण 4.5 ने आमर 10 मार्क रु ताहले आपनकर ए टार्गेट पूरा हो जिवो 20 मार्क रु आपनकर 9 नि जानतो 9 कि 10 नि जानतो हेगला बुझिला तो GS1 टा कौन गुड स्कोर ये भल स्कोर आनी हे बट प्रोब्लेम कौन हो यार सिलेबस टी भास्ट अच्छी बहुत बड़ अच्छी जमी आप पढ़े आर्ट एंड कल्चर है तापर पढ़े कौन मॉडर्न हिस्ट्री तापर पढ़े पोस्ट इंडिपेंडेंस तापर सोसाइटी तापर कौन आमर वर्ल्ड हिस्ट्री तापर आमर जियोग्राफी ये कौन सिलेबस भास्ट अच्छी बट ये तुम सबुठ बड़ एडवांटेज होची कि तुमको ये स्कोर भल मिले माने यार जो पेपर चेक हुए बहुत भल चेक हुए बुझेगा तो सबुठ अधिक जो प्रायोरिटी या दब GS1 को सेकेंड रे कौन नाम GS4 है जोटा आम एथिक्स कहे केमी करवा मुझे तुमको कहला केमी करवा मुझे तुमको तले सब कहि टेंशन हेनी तो मन रख GS1 आउ GS4 ना ये दुईटी आमर GS को बिल्कुल भी
नेग्लेक्ट करिवो नाही एटा हमर कोन हाई स्कोरिंग GS1 भी हाई स्कोरिंग एंड GS4 हमर हाई स्कोरिंग हैला GS4 टा एठी आपण चेष्टा करिवे कि मिनिमम 125 रु 130 आपनकर हो टारगेट टा मिनिमम टा बुझियला जदि अधिका हेई पटा हेइबला बहुत भलो कथा अधिका हेइ पारले तापर अच्छा GS2 उपरकू GS2 कोन GS2 देख समस्तकर भलो हुएनी एंड समस्तकर खराब हुएनी इठी रीजन टा कोन होची जो पिलार करंट अफेयर्स स्ट्रांग अछि हैला जेमिति कि हमर पॉलिटी रे बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट वगैरह अछि बुझियला तो जो पिलांकर करंट अफेयर स्ट्रांग अछि एठी कोन तम पाई बहुत इजी हे जिवो बट जहाँ पाखे स्ट्रांग नहीं करंट अफेयर्स मन कही क्वेश्चन भल आसे क्वेश्चन बहुत भल आसो तुम जदि बेसिक तुम आइडिया को लगे पार बुझेगा ताहले भी तुम ये भल स्कोर कर माने मु कहि कौन कि GS1 आ GS4 पर जदि आप बेटर स्कोर किए दब दैट इज GS2 बुझेगा एंड GS3 कौन देख GS3 भल खराब कौन ये एनवायरमेंट होगला आमर डिजास्टर मैनेजमेंट होगला इकोनॉमिक्स होगला भल बट ये कौन आमर जो इवैल्यूएशन होची आमर बहुत स्ट्रिक्ट होची आप देखिपारे प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन ठे करी जो टॉपर मार्कशीट गुड़ा भाई टॉप 1 जो अच्छा मार्क भी 90 माने क्रॉस हो 90 85 87 ए भल रहउची तो मु कहबी कोन कि एकदम कम कहबेनी चेष्टा करबो कि जेमिति भी हो पाखा पाखी 100 मार्क रो मु रखबी टारगेट टा केमिति हबो मु तुम कहबे ला केमिति हबो मु तुम कहबी बाकी हां तुमको कोन टे समय दव पड़ियो बुझला जोटा हमें दे पारुनो एसे जिते बड़े गोटे पिला कह कि मोर GS1 होगला GS2 होगला GS3 GS4 मन रखिबो एसे पाई तार फाउंडेशन बिल्कुल भी स्ट्रांग होगला एसे पाई ताको प्रॉब्लम होबनी खाली कोन ना हम गोटे एसे प्रैक्टिस कले हे जिवो केमिति करियो म तुम सेटा भी कहबी हैला तापर आसबे सबठु इंपोर्टेंट ऑप्शनल ऑप्शनल कोन बहुत लाच कार सोशियोलॉजी थिबो कार जियोग्राफी थिबो कार इकोनॉमिक्स थिबो कार ओडिया थिबो ओडिया मन रखिबो यूपीएससी रे ओडिया ऑप्शनल मध्ये अछि हैला तो ऑप्शनल रे चेष्टा करिवो 260 माने एटी प्लस माइनस 10 हो पारे माने 250 रु चेष्टा करिवो हमर 270 तो पिला रखि पारंतनी माने रखंती पिला 300 रखछंती बुझे नहीं तो चेष्टा करिवो कि 250 रु 270 भितर निजर रेंज को आनिया पाई चेष्टा करिवो प्लस 10 हे जब 260 रखिवो बुझला एबे जेमिति ओडिया कथा हम कहबी पेपर 1 टा टिके स्ट्रांग अछि माने टिके भास्ट अछि पेपर 2 इजी अछि जदि मु कहबी हमर पीएसआर कथा हला तो पीएसआर कोन ना हमर जो पेपर 1 टा अछि सी हमर कोन टिके हार्ड अछि पेपर 2 टिके इजी अछि बुझिला तो बहुत सारा ऑप्शन दाल जो पेपर 2 अछि हार्ड पेपर 1 इजी अछि तो आपण देखिबे कि जोटा आपनकर इजी सब्जेक्ट थिबो तापर भलो फोकस करिवे कि जेमिति कि सेठु अधिकार मार्क को गेन कर पारिबे हमर एतिक दरकार मार्क देन हमर कोन ना टोटल केते हमर हे गला 820 830 मार्क इ हिसाब करिवे हमर एतिक हे जाउची माने मु कोच आपण टॉप 100 आसिया पई जदि आपण एटा आशा रखछन्ते यूपीएससी रे तो केते डाउन होबो 150 200 250 अति बेसी 400 भी हो 400 भी हो गला ना पिले मन रख जनरल छाड़ी करी जिते भी अच्छो कैटेगोरी तुम एससी ओबीसी हो एससी हो एसटी हो समस्त आईएएस तो थुआ बुझीगला तुम जब 400 क्रॉस करूच जनरल पिलांकर कौन था प्रोब्लेम जब तुम 75 रु 80 भितर आसुच तुमको आईएएस मिल जदि 115 रु 120 रैंक आणुच तुमको आईपीएस टी मिल माने मोटामोटी तुम 150 रैंक आसीगले भी तुम आईएएस हो ना आईपीएस हो ना आईएफएस गोटे थुआ बुझेगा बट केमी सर हाउ केमी करवा देख या ना गोटे आम रणनीति अच्छी कौन अच्छी यही 7टी अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 आउ कि भी ना या छड़ा बाकी जी जहाँ कहूँ सब गप है मात्र 7टी आम स्टेप अच्छी कौन ना प्रथम स्टेप हूँ कौन प्रथम स्टेप हूँ कि सर आम जो सिलेबसटा अच्छी मुझे कंप्लीट करी बुझेगा सिलेबस कंप्लीटर माने खाली बही पढ़ा नुहे ता माने हूँ मुझे प्रॉपर सिलेबसटा को डिकोड करी सर कौ सब्जेक्टा मोर केते इंपोर्टेंट है जमी मुझे कभी पे GS1 अच्छे ना GS1 रे वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन गोटे पचार दिए कौ वर्ष पचारे ना माने कौ वर्ष पचारुचे कौ वर्ष पचारू ना किंतु जब मुझे कभी सोसाइटी कथा ये है सोसाइटी प्रति वर्ष क्वेश्चन 2टा थुआ तो मत कह तुम जान ये आम 30 रु 40 मार्क थुआ ये आम 15 मार्क आसीपारे न आसीपारे तुम अधिका फोकस क्या कर डेफिनेटली तुम इंडियन सोसाइटी उपर ही कर हाँ ना तो आम कौन ये आमको सिलेबसटा को कंप्लीट करार अच्छी एवं पिला बहुत कन्फ्यूज जानू केमी कौटा इंपोर्टाट मुझे कहबी है छानिया होनी सेकेंड कौन कि आमर दरकार स्टार्ट आंसर राइटिंग या माने कौन मुझे जस्ट आज्यूम करी कि जो मैंने देखुच मो लेक्चरटा समस्त नुआ पिला कहीं भी एपर्यंत आंसर लिखिन आउ जी लिखी आंसर भी मुझे भाभी कि तुम लिखिन है माने कौन कि सिलेबस सरापर कंप्लीट तुम आंसर लिखा शिख है जमी मुझे पढ़ुच पार्लियामेंट पढ़ुच पार्लियामेंट रे तुम क्वेश्चन पचारा कौन कि कौ भाई आमर कौन
ନା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆମର ସେପାରେଟ୍ ଅଛି ହେଲା, ତାକୁ ତୁମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, କିମ୍ବା ପଚାରିଦେଲା କି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର କେମିତି ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା ତା ଉପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର ହେଲା। କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଦେବ ତମକୁ, ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ଟା କ'ଣ ପାର୍ଟ ନା ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ସମ୍ବିଧାନର, ତା ଉପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଭଲ କହୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ କହୁଛି କି ନର୍ମାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହଉ, ମେନ୍ ବଡି ହଉ, ତାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହଉ, କେମିତି ଲେଖିବ ମୁଁ କହିବି ହେଲା, ଟେନସନ୍ ନେବନି। তুমি ଲେଖି ଶିଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ଶିଖିଦେଲ। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ମିନିମମ୍ 7 ରୁ 8 ଇୟର୍ର PYQ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ସେ ମୋର ପଲିଟି ପଢ଼ିଦେଲି, ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ପଲିଟିର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟାମୋଟି ଲେଖିଲି ମୁଁ। ଏବେ ମୁଁ 7 ରୁ 8 ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ପଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ମାନେ 2000 ମିନିମମ୍ 15-17 ବର୍ଷ ନେଇକରି 2015ରୁ ନେଇକରି ନା 15 ହେଉ କି 17 ହେଉ ନେଇକରି 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆମର ପଲିଟିରୁ ଆସିଛି PYQ ହେଲା, ତାକୁ କର ଏବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତୁମ ଆନ୍ସର୍ଟା ସାର୍ ଚେକ୍ କରିବ, ଆନ୍ସର୍ଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବି କହିବି। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ପିଲା ଏତିକି କରିଦେଲା ତାର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲା, ଆନ୍ସର୍ଟି ଶିଖିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ନା 7 ରୁ 8 ବର୍ଷର କରିଦେଲା PYQ, ଭାବି ନେବ ତୁମର 70% ତୁମର ୱାର୍କ ଏଇଠି ସରିଗଲା। এইটি তোমার 70% মার্ক তোমার এটি পাইগল, বুঝিলা। এই জিনিসটা করা কেমিতি দেখ, মু যে মো প্লেলিস্টরে পড়াইছি পিলাମାନଙ୍କୁ, থর যে প্লেলিস্টরে তোমাকে দুই টাইপর মিলিব, প্লেলিস্ট মিলিব। গোটে লেখা হয়েছে কোণ না OSSC ହେଲା, OSSC, আর লেখা হয়েছে OPSC, লেখা হয়েছে প্রিলিমস বলি, যেটা লেখা হয়েছে প্রি বলি মানে কোণ তোর প্রি পাই ହେଲା, আর লেখা হয়েছে UPSC বি, আমার কেবল প্রি পাই। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲି OSSC ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ NCERTରୁ ନେଇକରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯାକେ ପଢ଼େଇଛି, ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ, ଭାଇ ଜିକେ ନା ସବୁ ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତୁମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ମେନ୍ ବୋଲି। ଏ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, ମେନ୍ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିବ, GS1 ହେଲା, GS2, GS3 ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ GS1ରେ ବି ଲେଖା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, କେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି, କେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ସୋସାଇଟି, କ'ଣ ଅଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। GS2 ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଲେଖା ହେଇଛି ପଲିଟି, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ କହିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ପଢ଼େଇ। ହଁ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା OPSC ପାଇଁ କହିବୁ, OPSC ପାଇଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ ଆସେନି, ବାକି ସବୁ ଆସିଛି। UPSC ପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଆସେ ଏଇଠି, ବୁଝିଲା। ତୁମର ସିଲାବସ୍ଟା ଏଇଠି ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହିଲି କି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଟୋଟାଲି ପୁରା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ମେନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ସାରିଛି, ସେ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 300 ରୁ 400 ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରେଇଛି। କେତେ? 300 ରୁ 400, ଯେଉଁ ଭିତରେ ତୁମର 7 ରୁ 8 ବର୍ଷର PYQ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର 7 ରୁ 8 ବର୍ଷର PYQ କରେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତୁମକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି କି କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଲେଖିବ, 2ଟା ଭୁଲ ଲେଖିବ, 5ଟା ଭୁଲ ଲେଖିବ, 10ଟା ଭୁଲ ଲେଖିବ, 50ଟା ଭୁଲ ଲେଖିବ, 100ଟା ଭୁଲ ଲେଖିବ, ବଟ୍ 300 ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଓର ଦେବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମର ଭୁଲ ହେବନି। ତୁମେ ଜାଣିଯିବ କି ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ କି ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଡନ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଭାଇ ମନେ ରଖ ଆମକୁ ଭାଇ ଧାଇଁବାର ଅଛି ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମକୁ ର୍ୟାଙ୍କ 100 ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ। ତ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ ହେଇଯିବନି, ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ତା ସହ ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଲାବସ୍ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ତୁମର PYQ କରିଦେଲ, ସବୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଏଠି 100+ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂର ଟେଷ୍ଟ ଉଠାଇବ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ବି 3ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ତୁମର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କହୁନି ପରଚେସ୍ କର ବୋଲି, ଆଜିକାଲି ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଫ୍ରିରେ ଭିଜନ ଆଇସ୍ ହଉ, ଦୃଷ୍ଟି ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହଉ, ଅପିଟି ପ୍ଲସ୍ ହଉ, ବାଣିକି ହଉ, ଲିସାସର ହଉ, ସବୁଠି ମିଳୁଛି ଫ୍ରିରେ ହେଲା। ତ ସେଇଠି ଉଠାଇବ। ତ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସେ ପାଖାପାଖି 25 ରୁ 30ଟା ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ 3ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଉଠାଇବ, ତାକୁ ଲେଖିବ। ଆନ୍ସର୍ଟା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବ, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ChatGPT ନା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଲ ହେଲା, ଲେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କଲା, ତାହେଲେ ଲେଖିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିଲା କ'ଣ ତାର ବଡି ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇଲା, ତଳେ ଲେଖିଲା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଲେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟାକୁ ନା ChatGPTରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ନା, ଇଭାଲୁଏଟ୍ ମାଇ ଆନ୍ସର୍ କପି ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ମି ମାର୍କ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ନା, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ହଉ या 15 ହଉ, ମୋତେ 10 ରୁ 15 କି ଯେତିକି ମାର୍କ ଦିଅ। ତୁମେ ଏଟାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ कि मेरा आंसर कॉपी चेक कीजिए एंड मुझे 10 में से कुछ मार्क दीजिए, कितना मुझे मिल सकता है।
ବୁଝିହେଲା ତ ତୁମକୁ ଇଏ କହିବ କି ଏଇ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କେଉଁଠି ଠିକ୍ କରୁଛ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛ ମାନେ ପଇସା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କହୁନି ତୁମର ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତୁମକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ମିଳିଯିବ ଗୁଗଲରେ ହେଲା ତୁମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କରିଦେବ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଏସ୍ଏ ପାଇଁ ପିଲା ମନେ ରଖିବ ମିନିମମ୍ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏସ୍ଏର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଏସ୍ଏଟା ମୁଁ ମୋର ପଢ଼େଇନି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମୋ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ନେଇ ଆସିବି 30ଟା କ'ଣ ତୁମର 50ଟା ବି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଥିକ୍ସ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଏଥିକ୍ସଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ରଖିବ ଟାର୍ଗେଟରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 125 ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50ଟା ଦରକାର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ୟା ମାନେ କ'ଣ ତା ମାନେ ହେଉଛି ତୁମକୁ କହିବ କି ସପୋଜ ତୁମେ ଡିଏମ୍ ଅଛ ତୁମେ ଏସ୍ପି ଅଛ ଯାହା ବି ଅଛ ହେଲା ଫଳା ଢିମକାଣ ଅଛ ତୁମେ ତ ତୁମକୁ ଏମିତିରେ କେସ୍ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରି ଆନ୍ସର ଲେଖ ତ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନା ତୁମକୁ ଗୁଗଲରେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ ଯେକୌଣସି ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଉଠାଉଛ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ତୁମେ 50ଟା ତୁମେ କରୁଛ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଲେଖାଯାଏ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିର ବୁଝିଲା ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର୍ ଦାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଅପସନାଲ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କମ୍ ସେ କମ୍ 15ରୁ 20ଟା ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅପସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ এইটা ସାର୍ ସେତେବେଳେ ପସିବୁଲ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଟାଇମଲି କଲେ ସବୁକିଛି ଟାଇମ୍ରେ କଲେ ତ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣ ପାଖରେ ଆଜି ଆମର କେତେ ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ହେଉଛି 17 ଜୁଲାଇ 26 ହେଲା ଯଦି 17 ଜୁଲାଇ 26ରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ବୋଲେ ଲାଗୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର 26 ଭିତରେ ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତାର ପ୍ରି ପାଇଁ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଅନେକ ନଭେମ୍ବର 1ଠୁ ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ତାର ମେନ୍ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ଠୁ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର କେବଳ ପ୍ରି ପାଇଁ ଘୋଷିବ କେବଳ ବାସ୍ ଆଉ ତୁମର ପ୍ରି ସରିଲା ପରେ ଜୁନ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିବ କ'ଣ କି ତୁମେ ଯେହେତୁ ଅକ୍ଟୋବରଠୁ ଫେବୃଆରୀ ଯାକେ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛ ମେନ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଇସ୍ୟୁ ହେବନି ବିକଜ ମୁଁ ଲେକ୍ଚରରେ ଖାଲି ପଢ଼େଇନି ଦେଖ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଠି ପଢ଼େଇବା ସହ ତୁମର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କେମିତି କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତୁମର ମିନିମମ୍ ମୁଁ 300ରୁ 400 ଏଇଠି ପିୱାଇକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରେଇଛି ମାନେ ଏତିକି ବି ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଉଛି କରିକିନି ତା ପାଇଁ ମୋର୍ ଦାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯଦି ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ଆଣିବି ମିନିମମ୍ ର୍ୟାଙ୍କ 100 ଭିତରେ ତୁମକୁ ଏତିକି ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିହେଲା